হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো সোহান দেখো এখন কটা বাজে, 12টা বাজতে যায়, 15 মিনিট বাকি। সোহান দেখো এখনও ঘুমাচ্ছে। সোহানকে দুধু দিলাম, দুধু খেয়ে ফিটারটা ওখানে রেখে দিল। আর এই দেখো সোহান দেখো কম্বল গালে দিয়ে ঘুমাচ্ছে। সোহান মনা উঠবা না? দেখো কোনো আওয়াজ নেই, এখনও ঘুমাবে। ফারিস কি করছে দেখি। ফারিস এখন স্কুলে যাবে। ফারিস টিফিন খাচ্ছে, খিচুড়ি বানিয়েছি, খিচুড়ি খাচ্ছে। ফারিস এদিকে তাকাও। ফারিসের বাবা এক্ষুনি অফিসে চলে যাবে। আরে আমার 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 চ্যানেলের ইন্ট্রোটা দিয়ে দিই তাহলে। দাও, দিয়ে দাও। কি মনে নেই बोला আমাদের हेलो তো गाइस, फिर से स्वागत है एफएम फैशन ब्लॉग चैनल में। आज का ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, तो ऑफिस जाते जाते जो भी सीन है सब इस वीडियो को माध्यम से मैं शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा ब्लॉग चैनल का इंट्रो है। मेरा मेन चैनल का इंट्रो देखो, वो खिड़की बंद करो, बाहर से आवाज आ रहा है, खिड़की बंद करो। मेरा जो मेन चैनल का जो इंट्रो है वो ऐसा है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? फिर से स्वागत है एक नया और फ्रेश वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जींस पैंट कैसा बनता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरा डिटेल्स में शेयर करूंगा जींस पैंट शुरू से लेके लास्ट तक कैसा बनता है। तो ये है हमारा मेन चैनल का वीडियो का इंट्रो है और 1,08,000 सब्सक्राइबर है। आपको जींस पैंट की जानकारी चाहिए तो जाके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा जानकारी देता हूँ जींस पैंट का बिजनेस और मैन्युफैक्चर के बारे में, ठीक है। और ये जो चैनल है, चैनल का लास्ट में मैं कैसा इंट्रो देता हूँ वो भी बताता हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको एफएम फैशन चैनल में ऐसा ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए, ताकि मैं जैसा ही वीडियो अपलोड करे और सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंचे आपका डिवाइस पे। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आसपास साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा मेन चैनल का लास्ट एंडिंग इंट्रो है। ফারিস তাড়াতাড়ি দাও, এই দেখো টাইম চলে যাচ্ছে, বলো তাড়াতাড়ি, এক্ষুনি বাস আসবে। এখনো মোজা পরতে হবে, জুতো পরতে হবে, টিফিন গোছাতে হবে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। দেখো সোহান এখনো ঘুমাচ্ছে, এখন উঠবে না ও। এখন দুধু খেয়েছে না, এখন উঠবেই না। 12টা বাজতে যায়, এখনো রান্না বান্না কিচ্ছু হয়নি, সব কিছু এলোমেলো। কিচেনও এলোমেলো হয়েছে, হলরুম সব এলোমেলো, সব গোছাতে হবে। বেডরুমও এলোমেলো সব পুরো। চলো গুছিয়ে সব ঘর গুছিয়ে তারপরে তাই আবার আসছি। তো ভাই বাইরের ভিউটা দেখো, আজকের ওয়েদারটা দেখো, জুম করে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে হাজিমানাম, এই যে পাহাড়টা দেখছো না, এটা হচ্ছে হাজিমানাম। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সোসাইটি, ওই যে বাচ্চারা সব খেলা করছে। তো আজকের ভিউটা এরকম, রোদবার হয়ে গেছে। এখনো আমার ব্যালকনিতে রোদ আসেনি, আসবে 2-3টে বাজলে তারপর আসবে, 2টোর সময়। মোজা পরো। अभी 12 बजे आएगा बस, और अभी नाश्ता रेडी कर रहा है, तो फिर बस तो चला जाएगा। नहीं अभी लेट आते हैं, 2 दिन से लेट आ रहे हैं। ये देखो रेडी होके खड़ा है। जूतो पहन जाओ। हिंदी बांग्ला मिक्स करता है, यस। तो हिंदी में बोलो, नहीं तो बांग्ला में बोलो ना। अरे अभी जो बंगाली लोग हैं ना,
उनको भी हिंदी आता है ना, सब आता है, सब समझ में आता है। ऑनलाइन में सब लोग सीख गए ना। Yes। तो वो नाश्ता क्या दे रहा है? खिचड़ी देता था ना, ये क्यों दे रहा है? नहीं, ये खाएगा अच्छे से। खिचड़ी खाया ना। কালকে থেকে এই পাউরুটি দেবা না, ঠিক আছে? খিচুড়ি দেবা, আর নয়তো কিছু একটা বানিয়ে দেবা, রুটি দেবা। খিচুড়ি দেয় মাঝে সাঝে, খিচুড়ি এ পাউরুটি গ্যাস অ্যাসিডিটি হবে খালি। এখন টাইম নেই, তাড়াতাড়ি টাইম যদি তুমি আগেতে অ্যালার্ট হতে তাহলে টাইম পেতে না। আরে টাইম, খিচুড়ি বানিয়েছে একটু লেট হয়ে গেছে, কালকে রাত্রে 4টের সময় নিয়েছে। देखो अभी 12 लगभग 12 बज गया है। अभी बस आएगा, फिर फोन करेगा, बस वाला फोन करेगा फिर। চলো পানি পড়া আছে, रेडी रेडी। জুতো পরা হয়ে গেছে, যাও চলে যাও। আর কালকে থেকে বাস লেট। আচ্ছা আমি তো অনেক লেট হয়ে গেছি না, আমিও চলে যাচ্ছি একসঙ্গে, ঠিক আছে? যাও। তুমি আবার ভিডিও বানালে, ওই জন্যই তো লেট হয়ে গেল। বাই বাই। চলো, মনার সঙ্গে তো দেখা হলো না। মনা ঘুমতে উঠবে তো 12টা বাজে না। আরে তাড়াতাড়ির সময় জুতো তো তাড়াতাড়ি পরা যায় না, জুতো পরতেও লেট হয়। চলে যাও একসঙ্গে লিফট। লিফট এসে বাই আসবে, বাই। আসবে এক্ষুনি। আনো ব্লগ করো চশমাটা। अरे अभी विशाल বাইরে विशाल रौद्र, बहुत धूप है तो चश्मा जरूरी होता है, और कचरा बहुत है, धूल मिट्टी, आँख में जलन होता है। চলো বাই। চলো, চলে গিয়েছে, ফারিজও চলে গেছে, ফারিজের পাপা চলে গেছে। লক করে দেয়, সোহানও খুলতে পারে। এটা 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 এরকমভাবে খুলতে পারে, আর এই যে এটা ছোট একটা আছে না, এটা লক করে দিলে এটা খুলতে পারে না। চলো দেখা যাক কি রান্না করা যায়। এবার তো আমার ডিউটি শুরু। সোহান, পাপা তুমি উঠবা না? সোহান, পাপা তো চলে গিয়েছে, পাপা চলে গিয়েছে, ভাইয়া চলে গিয়েছে, তুমি উঠবা না? সোহান, এই যে এ দেখো, এই যে ব্লগ বানাই, হ্যালো হ্যালো করো, হাই করো। দেখো ঘুমের মধ্যেও হাই করছে, হাই করে দাও, বলো গুড মর্নিং। এখন তো গুড মর্নিং নেই, দুপুর হয়ে গিয়েছে। এই যে সোহান, চোখ আলগা করো, এই যে দেখো দেখো, হাই করে দাও, বলো হাই। ওকে, উঠে পড়ো, আর শুতে হবে না, দুপুর হয়ে গেছে, ওঠো। উঠবা না? সো গাইস, সোহানের হাপু করা হয়ে গেছে, আমারও হাপু করা হয়ে গেছে, আর সোহান এখন ভাত খাবে। চলো চলো, ভাত রেডি করে রেখে এসেছি ঘরে। চলো, সোহান এখন ভাত খাবে আর কার্টুন দেখবে। চলো এখানে বসো। কাজ সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, রান্না হয়ে গেছে, ঘর মোছা হয়ে গেছে, সব কিছু কমপ্লিট। তো সোহান এখন কার্টুন দেখবে, কার্টুন দেখা হয়ে গেলে, ভাত খাওয়া হয়ে গেলে তারপরে ফিরে আসছি। সো গাইস, সোহানের ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, চলো মুখ ধুতে হবে, চলো কিচেনে চলো।
মুখ ধুতে হবে। এই যে মুখ ধুয়ে যাই। চলো চলো চলো, মুখ মুছো। টাওয়াল কোথায়? তো গাইস, সোহান এখন ধূপ করবে, সোহান এখন ঘুমাবে। ঘুম রেখে দাও, ঘুম রেখে দাও, আমি এসি চালু করে দিচ্ছি। ঘুম পড়ো। হুম 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 চলো, ঘুমগুলো রেখে দাও ওখানে, ডুব করো। চলো, ডুব করতে হবে। হাম খেয়েছো না, ভাত খেয়েছো, ডুব করতে হবে। চলো, বাই বাই করে দাও, বলো আমি ডুব করবো। বাই বাই বাই। দেখো গাইস, সোহান এখন উঠে পড়েছে। সোহান কোথায়? সোহানকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সোহান কোথায় গিয়েছে? দেখি দেখি দেখি, এখানে আছে কি? দেখি 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 দেখি, আছে কি? দেখি দেখি, কোথায় কোথায় সোহান, কোথায় কোথায় কোথায়? দেখি দেখি দেখি, এই তো সোহান, এই তো সোহান। হ্যালো করো, বলো হ্যালো। আবার করবে? তো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবে, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবে। বাই বাই, টেক কেয়ার।